Hamkri-kri hangkor porisot amjai rogo kwbangma thai klai tongo o thaio huba khlaiti sanani amahai sepsap wngya tuini sepsap kwrwi aboni logi budget kisa rwwi o rang bai hamkrai khlainani abo wngwi manya hwnwi saka MLA Ronjit Deborma Philchisa Bidhan Sabha Budget ଅଧିবেশন ni salbrei salo MLA Ronjit Deborma 2023-24 bisini rangni budget no tuibo kok saka 2702 item 80 এটার উপর এখানে হচ্ছে যে মাইনর ইরিগেশন সেন্সাসটা স্যার আমাদের যে এডিসি এলাকা 68% ত্রিপুরার আয়তনের 68% ওইখানে অনেক অনাবাদি জমি পড়ে আছে আর গোবাংমা হা তাবুকো যে চাষ খাইনাयनि মতন আবার তৈরি Tuini orang baik, isi burung wahar botas dunia. Apa ni bagai takkan ni je baca tu, kuno aro apa ni bagai rangkaian saja, kau baca saja, kau baca saja. Apa ni bagai no, sana ni nayo, je takkan ni je baca, oh baca, khasa bukan ni baca, oh baca. এডিসি এলাকাতে যে হা অরণি যে গরিব অংশ অরণ যে কৃষক অরণ যে জমিয়ারও বলে সামুদায়িক জানানি বলে কোনো সুবিধা করে তৈরি অভাব বাই তবে মা মানে ইরিগেশনের অভাব বাই পানি অভাব বাই গামের অভাব বাই বড় খালাই মাইয়া কিন্তু অম ব্লাইকের খামানি ক তাকলে যে বাজেট অবরম জাগরিয়া Tangi romja ya abun ko kono chun ko ko thai maya se kono reply maya ikai abun ni bagi ran sana ni musungo je taklo ni je baje omono kisa khoksa khai ni ni o baje ni ko amono ko khai par musono sana ni musungo je o khaksa burkhak ni tei omuson je to ka kungo tujaka sutrahan mo khaksa burkhak nini naino ni ba bino omono reviews khanen bagai amni thani koisa hambai ka kusono first time apni bagai ka kusono tai kaisa oro sarkar dental college ni byaparo dental college ni সম্পর্কে জায়গায় mo যে বাবু সেখানে কা dental college ki praunga Belai kaham, hambai bazar open no ham di bagai tilpra hospital kaisa dental college mune. Kia, o dental college ni student no, umakan tu akademi wo, je depression ni je poster ada tulisan di bagai ini tahu si open cai itu kamu ini. Demand number 2210, demand number 121, demand number 60. Demand number 60. 16 na? 16. Hingga kaya apa ni bagi lo? Je dental college ni sudah dulu. Oni dia ni pun apa tikar? Kita mulakan tu poster. Eka lo trial poster. Oh poster lo nak ni. Je aro je tangan ni. Omo tu kipunglah. Omo tu kisah motivasi bukan. Mana porte-portika pun nokor ka kayak apa nih bagino je dental college tadi sih pun apa tikeri dental college ni sudah tu ni pun apa tikeri kintu umatkan tu poster lo jadi trial poster apa diri ku bosor abo untuk kayu ni abo saya kayak apa nih bagino je untuk kayu je apa tikya government hospital nama apa ucit ya Omono konan pun, tak kisah yang dimana ani 19, orang lain ini je IT infrastructure of SQ student in the state. Polika kamu SQ student roni bagai je polika kamu je pengenani oh state lo, bibro hostel lo, abu kiri, kebab hostel lo, hani lagi, hoi kalau ini ken kiri, dosa jangan kiri, om ti kebab mak kuayang sayang, bibro hostel lo jangan bijit kelayu. Angukha room kiri bini tongnani je khat
hanya bini je toilet di ବ୍ୟବস্থা hanya কোনো জায়গা আয়রন গানা কি ননি মাতো বেকা অন্তে আগে কুবাং মা সারা ত্রিপুরা যে পরিকাঠামো নামো অবকরে কিন্তু ও বাজে তো রমজাইয়া और কক খাইছা এসটি উস্তের নিবাগে যে বড় কাহাম তলিনা নিবাগে কাহাম কা পড়াশোনা খাইনা নিবাগে যে পরিবেশ করে আপনি নিবাগে जों साननानै लायो जे अ बाजे अम खाचा बखानि बाजे अ बाजे और एसटी स्टूडेंट निबागे मानसु जागलिया अमनि ब्लाइके सालिया अमनि बागे सुमन बिरोधिता खायो म ब्लाइके साया अम खायना नुपुर बापनि मकर आंगो खुंगानि मुसुमु दाय कैसा दिमान 19 और काची तिप्रासरने जे रसामु मुसामु और रसामु मुसामु लोनि न तैगो ओ बाजेदा एकटा कक थाइसिया चिनि कक गरने आगिनि सिमि कैसा दंगो जे जादु कलिजा ओ जादु कलिजा रसामु न खरंगानि बागे बा बरम जाने रिसाब नाय बरम तेबो एकारेस खायनानि बागे बरम बखा तेबो तंखो गेवै तेबो रसाबनानि वो आबो खायनानि बागे जे कमनि और ओ बाजेदा कुन खावाय जगलिया ताइसिनि मुसामु कालचार जेता आगिनि सिमि हजायगिरि मानिता बोरिया अमरन डेभलप खायनानि बागे बा बोरि मुसामु बा कोनि कालचार जे सेक्टर खायनानि अमरन खायनानि बागेबो अ बाजेत कक खायसापन सालायलिया सैजागिया दं आबोनि बागे रांगो अ बाजेत किसापन संस्थान खायजागिया का आबोनि बागेनो अ बाजे जों मने खालायो वान साइड बाजे अ बाजे अबनो फुलको खायनिया चिन्ति ब्रासरनि बागे और पुनः हामराय जों नुगिया महर खालायलिया डिमान्ड 50 जोंर साका वाइल्ड लाइफ बिकनि प्रिजार्भेशननि दाबो पृथ्वीबो चिन्तिफ्रा हास्तेबो गोबां जागाबो जों नुगो मुस्लेर बोथार जागनि मुस्रि बोथार जागनि मसक बोथार जागनि गोबां जागाबो जे तेलेमुरा बाबु बलबा तरिखा आरो माइन नखरै गाबो न सबाय जागो को बायदिना एके बारन का खरसा बरगाल बिजा ताय खरनि बरन गंखा गोबां न आरो सबाय जाका बायखानका किन्तु बलनि प्रिजार्भेशननि बाय वाइल्ड प्रिजार्भेशन बाय कोनो बेबो इनिशिएटिभ नाजाले अ बाजे दबो आबनि बागे कोनो कक सालायलिया बा आबनो जा खतिग्रस्त संखा बरन रांगिनानि गन पुनर्बासननानि बा बन सिप खायग्रानानि अकर और किसाबन सालायलिया माननीय डेपुटी स्पीकर साहब एगागे अवसिनिया जेचिनि दिब्रा हास्तेवा आगि वो जे ताइ मपंगनि गणेश पाखि हिमानि अमर गोताबो दर पमरि थाखा अते गोबां मातिफ्रा हानि जादा रेयर ग्रुप नि जे एनिमल्स जे तंगनि अमर काबो दर खाय काबो पमरि तंखा अमर रिजार्व खायनानि बागेबो ताकानि जे बाजेट और पक खायसापन साजागलिया एका आबनि बागे बरन मुठानि नारनानि बागे अ सावो अ बरन आबनि बागे रांनांगो किन्तु और रां किसापन नारनानि जागलिया ताय कैसाना डिमान्ड नि थाइफोर और गभर्नमेन्टनि आउटसोर्सिंग नि जे दुगो अमनि बेपार आं सानांगो गोबां मा आउटसोर्सिंग नि बेपाराव दङ किन्तु तिप्रासा जे सिकला बेकार दङ बरन आरो नाहार जायगा बरन आबनि बागे कुनु समय कोन बरन जाय करे जायगा अथच गोबां मानसिनि बेकार दङ जुदि बरन नाहारनि बागे बा खायनानि बागे और कुनु पक्ष साजायलिया तानि दनि बागे ओ जे बेकार चेरनि बागे तानि और रां संस्थान खायजाले ओ बाजेत आबनि बागे जों पक मातिसौ जों मासौ तानि बागे चिनि ताबो चिनि हास्तेबो 2 लक्षनि ऊपर बेकार दङ बरन बागे किन्तु तिनि शुधु नट ओनलि तिप्रासा जतन ओभारअल जे যারা আনএমপ্লয়েড বরনি বাগে কোন পক্ষ সাজালে ও বাজেত আবনি বাগে जों খাত নাঙ্গো খাত দুঃখ নাঙ্গো তামনি জায়গায় বরনি পক্ষ और সানানি কমনি ও বাজেত কিন্তু और সাজালিয়া চিনি ডিমান্ড 53 और उनका म्यूजिकल ग्रुप ऑफ एसे एरा लागो चिन बरने आगिनि कैसे म्यूजिक दङ सॉफ्टवेयर डांगो सारेंगा खाम अंतिरो गोबां मानसिनि इन्स्ट्रुमेन्ट आगिनि इंडिजिनियास इन्स्ट्रुमेन्ट दङ अबरनो प्रिजार्भ खायनानि बा अमरनो कैसा जागाव कोनानि
गैया माननीय व्यक्ति सिंह सार एक अबोर बागे जों खाबु खालामनांगौ जोंनि बर' रावखौ बुसुरजा जोंनि बर' रावनि तामुं मुसुमुंर दोर दोरखाय खमखौ दङ कमरै दङ कमरा मोखां नांनायनि बागै बर' रावखौ सानखायनांगोन किन्तु जों ब्रेक खालामनांगौ अब बाजेट अब नारेंगलिया बांद्राय नारेंगलिया अबनि बच्चे कोनो रिप्लाय करे अब बाजेट का अपने बागै माननीय अपने बागै जों और काकु संसुबि माफिया तैसा दिमाग का 60 अमों का चिने रोमान स्क्रिप्ट बांग्ला स्क्रिप्ट बाय चिने को गोबां बांग्ला इंराजि बाय हिंदी बाय और कदर खाया और शहर इनको पुस्तक का जागो किंतु बहुत बड़ा बेसन पुस्तक दुनिया पता खाए सरकारी विभिन्न लिफलेट बुकलेट नखरो मैगजीन नखरो आरो किंतु बहुत बड़ा बाय एकाउंट मैगजीन सुनिया सरकार सब रोमान स्क्रिप्ट नि पक्षे सिम्पल होनाय किंतु रोमान स्क्रिप्ट बाय जाय सिजाकनि सुनुया ताबो सरकारी मैक्सिमाम साइन बुक रो बहुत बड़ा बाय सिजाक जों मखरो खालाया खूब कम आगोल शहर बसे रोखोम जुमगो एका आमर बागै जों काकु सन्मानखा कारण जों दुख नांगौ जे चिन को जाते একটা শিক্ষিত बहुत बड़ा हास्तेनि কাছে রিকগনাইজ একটা ল্যাঙ্গুয়েज কিন্তু তিনি डेभलपमेन्टनि बागै তিনি কোন प्रचार खालायनायनि बागै पाब्लिश खालायनायनि बागै गभर्नमेन्टनि কোনো डिसिप्लिन ना जायगा और কোনো संस्थान खालायजागैया আপনি बागै जों काकु सन्मानखा एका का डिमांड 62 अमंका एडिशन इंडिया ट्रांसफॉर्मिंग फंड उनको खाइमने एका अमंका जे अरनि जे रां रखमानि बছর बाजेट दङ किन्तु ठीक मतो जे इन्स्टलमेंट प्रमाणे अब जराति खाय एडिशन जे रां रखजाकिया आपन बागै एडिसी एलाकानि जे डेभलपमेन्ट और डेभलपमेन्ट खालायनानै ब्रेक कस्ट उननि को एडिसी गभर्नमेन्ट एमएससी बाजेट कम 1000 नि निचे ताकलाय 652 कोटी टाका से एक म्युनिसिपालिटी আগরতলা যে म्युनिसिपालिटी और म्युनिसिपालिटी সেখানে কম माननीय डेपुटी स्पीकर सर এখানে আবার বিশিষ্ট 580 কোটি টাকা চিনি সরকারি কর্মচারী তাই বেতন ভাতা বিভিন্ন থাকো পেনশন দিতে পাই থাকো 92 কোটি টাকা আবার ঠিক মতন মাইয়া থানায় 2022 23 নিও जों मात्र 80% सिरांनो ताई बाकी 20% सिरांनो फसल पाइ थाको फाइनान्शियल डेट पाइ थाको केन्दु रानमैया तानि मैया ताम होयो होजैया गोबांमा जों खोनारो जे ट्राइबेल हेल्थ डिपार्टमेन्ट गोबांमा स्टेटमेन्ट लागो स्टेटमेन्ट मैया गोसाउतमु अमथि कब्रबो जों थानि सफायो गोबांमा जागाव कारण जों जनप्रतिनिधि जखन एलाकाय थाको सार जों कोन जों स्टेटमेन्ट मैया जों मन्त्रि कर गोबांमा अभियोग मान किन्तु रहजाकिया वो गोबां समस्या जों दङ बेखायनो आपनि बागै आं सानो काकु संसुबि मासागा जे ओ बाजेट म खाखा खाखनि बाजेट ओ बाजेट अमन जों गया बसिया बेखायनो आपनि बागै आं महर कायनि बागै कम्पानि महर कायनि बागै दिनै काकु संसुबि मासागा এই সমস্ত যাহাতে খাইলে तुमको खाइना नुखौ खिनांगौ जेबो गाहाम खाइना नुखौ बेखायनो आं खाखलायो गभर्नमेन्ट अमन बागै गाहाम इनिशिएटिभ लाहातो जतनि बागैनो जतनि कालचार जतनि वानसुमा ब्रह्म गाहाम खालायनाय बागै दस्तान आगरतलानि बागै वानसुखौ अमन आसिनो माननीय व्यक्ति स्पीकर सर